औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। यानी आज हम डाटा कलेक्शन की कुछ टेक्निक्स को जानने की कोशिश करेंगे। ये किस तरह से डाटा कलेक्शन होती है, इसकी क्या टेक्निक्स हैं, डाटा कलेक्शन किस तरह होती है और इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो देखो प्यारे बच्चों, जो ये टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन है, इट बिगिनस विथ रिसर्च प्रॉब्लम इज डिफाइंड। यानी ये टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन जो होते हैं ये कहां पर जरूरत पड़ती है, ये वहां पर एक रिसर्चर जो होता है, एक रिसर्चर जो होता है जिसको रिसर्च करनी होती है, उसको रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए डाटा कलेक्शन की जरूरत होती है। और डाटा कलेक्शन को हासिल करने के लिए वो मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है और मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो डाटा कलेक्ट करता है, वो डाटा कलेक्ट करता है। और इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस भी करना पड़ता है। इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उनको प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन वो इन चीजों से पीछे नहीं हटता है। वो प्रॉब्लमों का सामना करके अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए हर एक टेक्निक का इस्तेमाल करके डाटा कलेक्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ये टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन है, इट बिगिनस विद द रिसर्च प्रॉब्लम इज डिफाइंड। और फॉर कलेक्शन डाटा को कलेक्ट करने के लिए सोशल साइंटिस्ट्स यूज टू डू नंबर ऑफ डिफरेंट डाटा कलेक्शन स्ट्रेटजीज। यानी एक साइंटिस्ट जो होता है, जिसको आप सोशल साइंटिस्ट कहते हो या जिसको आप रिसर्चर कहते हो, एक रिसर्चर जो होता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करता है। यानी डाटा कलेक्शन के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल होता है, ताकि वो अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए डाटा कलेक्ट करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा को कलेक्ट करने के लिए एक सोशल साइंटिस्ट जो होता है वो बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके डाटा कलेक्ट करता है। तो देखो प्यारे बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा दो तरह के होते हैं। डाटा की दो किस्में हैं। पहला जो है वो है प्राइमरी डाटा, और दूसरा जो है वो है सेकेंडरी डाटा। पहले हम प्राइमरी डाटा को देखेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, जो ये प्राइमरी डाटा और दोज डाटा, यानी ये वो डाटा होते हैं दैट आर कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो कलेक्ट होते हैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। यानी प्राइमरी डाटाज वो डाटाज होते हैं जो कलेक्ट किए जाते हैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, और इट इज कलेक्टेड एज फ्रेश एंड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी इसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है और इसको एज फ्रेश कलेक्ट किया जाता है। किसको? जो प्राइमरी डाटा होता है, ठीक। और ऑन एवरी ओकेजन, हर एक ओकेजन पर जो प्राइमरी डाटा होता है वो कलेक्ट किया जाता है और जो न्यू डाटा है वो उसके साथ ऐड किया जाता है टू द एग्जिस्टिंग स्टोर ऑफ सोशल नॉलेज, ताकि जो स्टोर ऑफ सोशल नॉलेज है उसमें एग्जिस्टेंस आ जाए, उसका वजूद हो जाए, उसमें बढ़ावा आ जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये प्राइमरी डाटा ये वो डाटा होते हैं जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए कलेक्ट किया जाता है, और ये डाटा जो होते हैं ये कलेक्ट किए जाते हैं एज फ्रेश, और ये कलेक्ट किए जाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। और हर एक ओकेजन पे जो प्राइमरी डाटा होता है ये कलेक्ट किया जाता है और जो नया डाटा होता है वो उसके साथ ऐड किया जाता है, ताकि जो स्टोर ऑफ सोशल नॉलेज हो उसमें बढ़ावा मिले,
وہ ایگزسٹ ہو جائے، وہ موجود رہے، ٹھیک. اور دیر آر سیورل میتھڈس آف کلیکٹنگ پرائمری ڈاٹا، یعنی اس کے لیے پرائمری ڈاٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے بہت سارے میتھڈس استعمال کیے جاتے ہیں. پرائمری ڈاٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بہت سارے میتھڈس کا استعمال کیا جاتا ہے، پرٹیکولرلی ان سرویز. یعنی جب کوئی اوور ویو ہوتا ہے، مطلب اوور ویو میں پرائمری ڈاٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے یا اوور ویو میں پرائمری ڈاٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے بہت سارے میتھڈس دیے گئے ہیں. یا اس کی جو ڈسکرپٹیو ریسرچز جو ہے، ٹھیک، ڈسکرپٹیو جس کو آپ وضاحتی ریسرچ بولتے ہیں، اس کے لیے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیر آر سیورل میتھڈس آف کلیکٹنگ پرائمری ڈاٹا پرٹیکولرلی ان سرویز اینڈ ڈسکرپٹیو ریسرچز. فرسٹ ون از آبزرویشن میتھڈ، یعنی ایک میتھڈ وہ ہے جس کے ذریعے آبزرو کیا جاتا ہے، مشاہدہ کیا جاتا ہے. یعنی پرائمری ڈاٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے آبزرویشن میتھڈ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، یعنی مشاہدے کا میتھڈ ہوتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے انٹرویو میتھڈ جس کو ہم ملاقات بولتے ہیں، ملاقات کا طریقہ، یہ اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے پرائمری ڈاٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے. یا تھرو کوسچنریز جس کو آپ سوال نامہ بولتے ہو، اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے پرائمری ڈاٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے. یا تھرو شیڈول کا بھی استعمال کیا جاتا ہے پرائمری ڈاٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے، ٹھیک. تو اس کے بعد اس کا جو دوسرا ٹائپ ہے ڈاٹا کلیکشن کا، وہ ہے سیکنڈری ڈاٹا. اور جو یہ سیکنڈری ڈاٹا اور دوز ڈاٹا وچ ہیو آلریڈی بین کلیکٹڈ بائی سم ون، یعنی سیکنڈری ڈاٹا وہ ڈاٹاز ہوتے ہیں جو آلریڈی کلیکٹ کیا ہوتا ہے کسی ایک نے اینڈ آلریڈی بین پاسڈ تھرو اسٹیٹسٹیکل پروسیس، جو آلریڈی پاس کیا گیا ہوتا ہے کس طریقے سے، جو اسٹیٹسٹیکل پروسیس ہوتی ہے. اسٹیٹسٹیکل پروسیس کے ذریعے جو آلریڈی پاس کیا ہوا جو ڈاٹا ہوتا ہے یا جو آلریڈی کلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے جو ڈاٹا، اس کو ہم سیکنڈری ڈاٹا میں لاتے ہیں. اور اینی ٹائپ آف پرائمری ڈاٹا جو ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی قسم جو پرائمری ڈاٹا کا جو ہوتا ہے، کین سرو ایز سیکنڈری ڈاٹا، وہ سرو کر سکتا ہے سیکنڈری ڈاٹا کو، ٹھیک. وین دا ریسرچر یوٹیلائز سیکنڈری ڈاٹا، جب ایک ریسرچر اپنی ریسرچ کے لیے سیکنڈری ڈاٹا کو یوٹیلائز کرتا ہے، دین ہی ہیز ٹو لک انٹو ویریس سورسز فرام وائر ہی کین اوبٹین دیم. تب وہ کیا کرتا ہے، ہی ہیز ٹو لک انٹو ویریس سورسز، وہ بہت سارے سورسز کا استعمال کرتا ہے یا بہت سارے سورسز کو دیکھتا ہے فرام وائر ہی کین اوبٹین دیم، جہاں وہ ان کو حاصل کر سکتا ہے. اور جو سیکنڈری ڈاٹا جو ہوتا ہے میں ادھر بھی پبلشڈ ڈاٹا، یہ پبلشڈ ڈاٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ ان پبلشڈ ڈاٹا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک، جو سیکنڈری ڈاٹا ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو سیکنڈری ڈاٹا ہے اور دوز ڈاٹا، یہ وہ ڈاٹا ہوتے ہیں which have already been collected by someone، جو کسی نے پہلے سے ہی کلیکٹ کیا ہوتا ہے، اور already been passed through statistical process، اور جو already پاس کیا ہوا ہوتا ہے statistical process کے ذریعے. یا any type of primary ڈاٹا جو ہے، کوئی بھی قسم جو ہوتا ہے پرائمری ڈاٹا کا، وہ سرو کر سکتا ہے ایز سیکنڈری ڈاٹا. اور جب ایک ریسرچر اپنی ریسرچر کے لیے یوٹیلائز کرتا ہے سیکنڈری ڈاٹا، دین ہی ہیز ٹو لک انٹو ویریس سورسز فرام وائر ہی کین اوبٹین دیم. اور جو سیکنڈری ڈاٹا ہوتا ہے یہ پبلشڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ پبلشڈ ڈاٹا بھی ہو سکتا ہے، یہ ان پبلشڈ ڈاٹا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک. اور جو پبلشڈ ڈاٹا ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے بہت ساری پبلیکیشنز میں فائرین گورنمنٹ کا، یعنی فائرین گورنمنٹ کا جو پبلش ڈاٹا ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے ان ویریس پبلیکیشن، یعنی بہت ساری پبلیکیشنز میں. یا جو انٹرنیشنل باڈیز ہوتی ہے، انٹرنیشنل باڈیز کا یا فائرین گورنمنٹ کا جو پبلش ڈاٹا ہو وہ اویلیبل ہوتا ہے ان ویریس پبلیکیشنز. اور جو ٹیکنیکل اینڈ ٹریڈ جرنلز جو ہیں یہ بھی اس میں آتا ہے.
اور جو بکس ہوتے ہیں، میگزینز ہوتے ہیں، نیوز پیپرز ہوتے ہیں، ان کے ذریعے پبلش ہوتا ہے. ٹھیک، ٹیکنیکل اور ٹریڈ جرنل کے ذریعے پبلش ہوتا ہے. اور رپورٹس اینڈ پبلیکیشنز آف ویریس ایسوسیشنز، جو رپورٹس ہوتے ہیں اور جو پبلیکیشنز آف بہت سارے ایسوسیشنز کے جو ہوتے ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں بزنس کے ساتھ، انڈسٹریز کے ساتھ، بینک سٹاکس کے ساتھ، یا ایکسچینج گڈز جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک. اور بفور یوزنگ دا سیکنڈری ڈاٹا کو استعمال کرنے سے پہلے ایک ریسرچر جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو پہلے دیکھتا ہے. کن کو؟ پہلا جو ہے جو ریلیبلٹی آف ڈاٹا جو ہے، ریلیبلٹی آف ڈاٹا جو ہے جس کو آپ ڈاٹا کا اعتبار بولتے ہو. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہیئر ہو کلیکٹس دا ڈاٹا. اس میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون ڈاٹا کلیکٹ کرتا ہے، اور واٹ وائر دا سورسز آف ڈاٹا، اور جو ڈاٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کا کیا سورس ہوتا ہے، اور وائر دے کلیکٹڈ بائی یوزنگ پراپر میتھڈ، اور کہاں سے ان کو مطلب کلیکٹ کیا جاتا ہے بائی یوزنگ پراپر میتھڈ، اور ایٹ وٹ ٹائم وائر دے یو کلیکٹڈ، اور کس ٹائم میں ان کو کلیکٹ کیا جائے گا. ٹھیک. تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یہ سارے جو ہیں یہ ریلیبلٹی آف ڈاٹا میں آتے ہیں. اس کو جو ایک ریسرچر ہوتا ہے جب وہ سیکنڈری ڈاٹا کا استعمال کرتا ہے، اس کو استعمال کرنے سے پہلے جو ریسرچر ہوتا ہے وہ پہلے ان کیریکٹرسٹکس کو دیکھتا ہے. کس کو؟ ایک تو ریلیبلٹی آف ڈاٹا کو دیکھتا ہے. اس میں وہ یہی دیکھتا ہے کہ ہیئر ہو کلیکٹس دا ڈاٹا، واٹ آر دا سورسز آف ڈاٹا، وائر دے کلیکٹڈ بائی یوزنگ پراپر میتھڈ، اور ایٹ وٹ ٹائم وائر دے کلیکٹڈ. اور اس کے بعد اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ایڈوکیسی آف ڈاٹا، یعنی اس کی ڈاٹا کی قابلیت. If the level of accuracy is achievement in data inadequate, then they will be considered as inadequate and should not be used by the researcher. The data is considered inadequate if they are related to an area which may be either however or wider than the area of then present inquiry. So this is all about today's topic, that is techniques of data collection. Thanks for today.